लेकिन अमेरिका से दो खबरें। अमेरिका ने एक बहुत बड़े पाकिस्तानी टाइकून ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके 16 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये पाकिस्तानी कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था और इस पर क्या क्या जुर्म आयद किए गए हैं और इसके ताल्लुक किन किन लोगों के साथ थे, ये भी हम आपको जल्दी से इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका ने एक आदमी है जिसका खाका और तस्वीरें शाया की हैं और कहा है कि जी जो इस बंदे को गिरफ़्तार करवाने में हमारी मदद करेगा या किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन देगा उसको 50,000 अमेरिकन डॉलर दिए जाएंगे। तो ये बंदा आखिर है कौन और अमेरिका की FBI ने इस पर इतना इनाम क्यों रखा है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये दोनों खबरें हैं, थोड़ा सा डिटेल के साथ हम बताएंगे, इसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम बताएंगे मोहम्मद आसिफ हफीज़ नामी आदमी जिसकी उम्र 66 ईयर्स है और उसका बेसिकली ताल्लुक़ लाहौर से है और उसके पास UK की नेशनैलिटी है, ठीक है ना, लेकिन इसको सज़ा हुई है अमेरिका में। अब उसकी वजह बताता हूँ। ये जो आसिफ हफीज़ है ये बेसिकली एक बिज़नेस मैन के तौर पर सामने आया था लाहौर में। जब इसके वालिद साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे लाहौर में ही, तो ये फिर चले गए UK, वहाँ जाके नेशनैलिटी हासिल कर ली। उसके बाद फिर वहाँ ड्रग सप्लाई का बहुत बड़ा नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता बना लिया और बताया जाता है कि तकरीबन 18-20 साल से ये इस काम में मुलव्वस था और ये अपने UK में घर में बैठ के पूरे काम पूरे नेटवर्क की निगरानी करता था। और ये भी बताया गया, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से ये जो हीरोइन और चर्स वगैरह है, मैथ है, ये मंगवाता और फिर जनाब दूसरे पूरे इलाकों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह, कनाडा तक जो है सप्लाई करता। तो इसको 25 अगस्त 2017 को UK ने गिरफ्तार भी कर लिया, ठीक है ना। उस वक़्त से लेके आज तक ये जेल में था, इस पर केसेस चलते रहे, लेकिन अमेरिका बार बार इंसिस्ट करता रहा कि इसने न्यूयॉर्क की जेलों तक जो है ना वो नशावर जो चीज़ें ना वो पहुंचा दी हैं, इसलिए इसको हमारे हवाले किया जाए। और बिल आखिर 2023 को फिर मोहम्मद आसिफ हफीज़, जिसको सुल्तान भी कहा जाता है, यानी कि इसका नाम निक नेम है सुल्तान, तो सुल्तान को जनाब अमेरिका के वाले 2023 को कर दिया गया। फिर इस पर मुकदमा चला और अब रिसेंटली इसको 16 साल जेल की सज़ा सुना दी है। 2017 में ये पकड़ा गया था और इसकी सज़ा 2033 को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, 16 साल। उसके बाद फिर क्या होगा, क्या ये वाकई वो अपना दोबारा नेटवर्क स्टार्ट करेगा? अच्छा, इसकी गिरफ्तारी में दो सगे भाइयों जो है ना, आकाशा ब्रदर हैं कीनिया के, उन्होंने काफ़ी किरदार अदा किया। वो गाहक बन के इसके पास आए और फिर ये जनाब इसकी गिरफ्तारी के लिए एक राह हमवार हो गई। और इसमें जनाब मुमता कुलकर्नी के एक साथी जो है ना वो भी इन्वॉल्व हैं और एक मुसलमान अब्दुल्ला ग़ुलाम हुसैन नामी शख्स, वो भी इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो मोहम्मद आसिफ हफीज़ है ये जनाब इस वक्त अमेरिका की जेल में है और बताया जाता है कि UK में जब ये था तो इसने अपनी कंपनीज़ भी बना रखी थी और UK का जो एक फेमस पोलो क्लब है वहाँ पर भी सफ़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ साथ शाहरुख खान समेत बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर जो है ना उनके साथ भी इसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और कहा यह जाता है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो इसके साथ तस्वीर बनाने में जो है ना फ़ख्र महसूस करते थे। ये इतना पहुंचा हुआ आदमी था, अंडरवर्ल्ड से इसके ताल्लुकात थे। इसके साथ साथ जो चीज़ें और सामने आई हैं कि जो बकिंगम पैलेस है यानी UK के जो शाही ख़ानदान है वहाँ तक भी इसकी एक्सेस थी। उनके जो शाही ख़ानदान के लोग हैं उनके साथ भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ मुख्तलिफ़ फंक्शंस में इसकी तस्वीर मौजूद हैं। तो अब जनाब इसको जो है ना वो देखते हैं कि सज़ा इसकी जो ख़त्म होगी उसके बाद इसका फ्यूचर क्या होगा। बहरहाल ये वो चीज़ है जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि देखें एक बंदा इतनी मेहनत करके इतना आगे निकल जाता है लेकिन उस काम को नहीं छोड़ता। पता भी होता है कि एक ना एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरा हशर वही होगा, दौलत भी चली जाएगी, इज़्ज़त भी जाएगी और हो सकता है मेरी सज़ा भी ज़्यादा हो। लेकिन ये जो होता है ना हराम खाने का चस्का, यानी ये हराम ही है ना कि लोगों की रगों में जो है ना वो जहर उगलना, जहर डालना, ये जो नशा चरस अफीम वगैरह, तो ये जनाब सिस्टम कर रहे थे और ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं था। ये जो कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान को किस तरह मंगवा लेता है, यही बात के असल में है कि इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता था जो मुतलका डिपार्टमेंट्स या जो लोग हैं कि आराम से इसको जितना चाहिए था उतना सामान इसको मिल जाता था। तो आप जनाब बात करेंगे ये जो एक आदमी है जिसकी FBI अमेरिका ने तस्वीर जारी की है और कहा है कि जी जो इसकी गिरफ्तारी के लिए हमें बताएगा या कोशिश करेगा या कोई भी इंफॉर्मेशन देगा उसको 50,000 अमेरिकन डॉलर देंगे और उस बंदे का नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। देखिए हुआ ये है कि अमेरिका की जो रियासत कैलिफोर्निया है ना वहाँ पर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है ना उन्होंने तकरीबन 2000 एक्स्ट्रा जो इमिग्रेशन
والے ہیں اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یعنی ICE والے کو بھیجا ہے، یہ سیکورٹی گارڈز ہیں، دوسرے لفظ میں آپ پولیس کہہ سکتے ہیں، ان کو بھیجا ہے کہ جو وہاں پر کیلیفورنیا کے تمام شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں ان کو گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جائے اور اس کے بعد ان کے ملکوں کو واپس بھیجا جائے اور روزانہ 3000 بندوں کو گرفتار کیا جائے۔ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت آرڈر دیا اور آف کورس اس کے بعد امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا تو جو گورنر ہیں کیلیفورنیا کے، انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ جی یہ غیر آئینی اقدام ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری مرضی کے خلاف جو ہے نا ہمارے اسٹیٹ میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو ڈپلائے کر رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کچھ بھی ہے ان کو ڈپلائے کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر لوگ سڑکوں پر نکل آئے، لاس اینجلس میں بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، لوگوں نے ان کو پتھر مارے اور ایک شخص ایسا تھا جو کہ روڈ پر کھڑا تھا اور جو ان کی گاڑیاں آ رہی تھی سیکیورٹی والوں کی، ان کے اوپر مسلسل پتھر موٹے موٹے پکڑ کے پھینک رہا تھا اور اکثر گاڑیوں کو اس نے نقصان پہنچایا، اتنا پروفیشنل یہ بندہ تھا۔ تو اس کی جو گرفتاری ہے نا، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، حالانکہ اس کے پتھر سے کوئی مرا نہیں ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو اس نے حرکتیں کی ہیں وہ اب امریکہ ان کو نہیں چھوڑنے والا اور یقیناً FBI پیچھے پڑ گئی ہے اور یہ یقیناً پکڑا جائے گا، اور پکڑا جائے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو ابھی آپ کو تصویریں دکھائی گئی ہیں یہ وہی ہے جناب کہ جی جو ICE اس وقت لاس اینجلس اور دیگر جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہے۔ اب تک تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو امریکہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے جو کہ بغیر ڈاکومنٹس کے تھے، اور امریکی صدر کی جو ٹینیور ہے اس کو 6 مہینے ہونے والے ہیں۔ 20 جنوری کو انہوں نے حلف لیا تھا اور اب جون آ گیا ہے اور آدھا جون بھی گزر گیا ہے 2025 کا۔ تو اب جناب یہ جو سختیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اب جناب جو لوگ ہیں وہ بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں سے۔ لیکن یہ چیز ایک میں بتا دیتا ہوں کہ جو سروے کروایا گیا نا پورے امریکہ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے 6 مہینے یا 5.5 مہینے کیسے رہے، تو اس میں خاص طور پر لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ لوگوں کو انلیگل امیگرینٹس کو نکال رہے ہیں یہ کیسا اقدام ہے، تو اس میں میجارٹی لوگوں نے یہ کہا کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ صرف گوروں نے نہیں کہا، دیسی لوگ جو وہاں پر پکے ہیں انہوں نے بھی اس حق میں ووٹ دیا کہ جی بہت اچھا کر رہے ہیں، جو انلیگل ہیں ان کو جو ہے نا امریکہ سے نکالا جائے۔ تو اب جناب امریکہ کے حالات کافی خراب ہیں اس وقت، کیونکہ وہاں پر جو کیلیفورنیا ہے اس کے مختلف شہروں میں ہنگامے ہیں اور آج 5واں دن ہے اور 5ویں دن بھی مسلسل وہاں پر پتھراؤ اور گراؤ جراؤ کی جو ہے نا وہ واقعہ رونما ہو رہے ہیں۔ اب امریکی صدر جو ہے نا وہ جھکنے والے تو نہیں نظر آ رہے، انہوں نے فورس کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، خاص طور پر جن لوگوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں نا کچھ بھی ٹیکنالوجی یوز کریں ان لوگوں کو پکڑیں اور اس کے بعد پھر ان کو صرف ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو قانون کے مطابق پہلے جیلوں میں رکھا جائے گا، ان پر کرمنل ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے، کیونکہ یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو ریاست پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس میں فردر کیا اپڈیٹس آتے ہیں، جو بھی آئیں گے آپ کو اسی چینل پر دیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور رضے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔